مولاي صل وسلم دائما۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اپنا فریضہ جو سب سے اہم فریضہ ہے، جو بندے کے اوپر دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پورے ہوئے زمین پر جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مسجد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں، جہاں پر لوگ کچھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، جہاں پر لوگ گھومنا پسند کرتے ہیں، خود بھی جانا چاہتے ہیں اور اپنے فیملی کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر اگر کوئی جگہ پسندیدہ ہے، اگر کوئی جگہ ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی مسجد ہے۔ اور روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ جگہ بازار ہے، جہاں پر ہم اور آپ نہ جانے کتنے وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا جو پسندیدہ جگہ ہے، جو محبوب جگہ ہے، وہاں پر کتنا وقت گزارتے ہیں اور کتنا ٹائم ہم وہاں دیتے ہیں، یہ ہم سب اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جس بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہاں پر اللہ کا گھر نہ ہو، تو وہاں کے رہنے والے پر شیطان حاوی کر لیا جاتا ہے، اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر 3 ہی آدمی ہو ایک بستی میں، تو وہاں پر بھی اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے، تاکہ مسلمان جماعت کے ساتھ عبادت کر سکے، جماعت کے ساتھ مل جل کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن اس گھر کو بنانے کی ذمہ داری، اس کی توسیع کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ایک پیغام دیا، ہمیں ایک انعام سے نوازنا چاہا، اور اللہ کے نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ پر تم جاؤ اور اس کے بنانے میں، توسیع میں اور اس کی تعمیر میں اپنے مال کو خرچ کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہارے لیے ایک گھر بنا دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ایک گھر بنانا ہو، پوری زندگی کی کمائی اور اپنی زندگی نہیں، باپ اور دادے کی کمائی بھی، ان کی پراپرٹی بھی کم پڑ جاتی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کا اور گھر بن جاتا، اتنے پیسے نہیں اور اتنے پیسے ہوتے تو ہماری منشا کے مطابق گھر بنتا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پوری زندگی کا پیسہ لگا کر جس گھر کو ہم بناتے ہیں، اس گھر میں خود نہیں رہ پاتے۔ عام طور سے دنیا کے اندر جو لوگ گھر بناتے ہیں، اس گھر میں وہ نہیں رہتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، ایک مٹی اور پتھر کا گھر بنانے کے لیے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم پوری زندگی لگاتے ہیں اور پھر بھی اپنا پسندیدہ گھر نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ اگر اس چھوٹی سی زندگی کے ذریعے تم جنت میں گھر بنوانا چاہتے ہو، اگر اسی زندگی میں رہتے ہوئے تمہیں جنت کے اندر گھر چاہیے، اور وہ بھی گھر ایسا جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا گھر دنیا میں تم بنا دو، اس کی توسیع میں تم حصہ لے لو، اس کی تعمیر میں تم حصہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ
हो जाए, वो इसलिए ले कि अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आती है और हम सब पर आती है और हम सब मुसलमान हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम अपनी इबादत के लिए अल्लाह के घर को बनाएं। अगर हमारे यहाँ मस्जिद है लेकिन वो नाकाफी है तो उसकी तौसी की जरूरत है। और याद रखिए, चाहे इंसान या तो पूरी मस्जिद बना दे या मस्जिद के किसी हिस्से में या उसकी तौसी के लिए एक हिस्सा ले ले, कम से कम इतना कि उससे एक ईंट ही आ सके, उससे एक कंकड़ ही आ सके, उससे एक पत्थर ही आ सके, फिर भी उसके लिए यही इनाम है कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। क्योंकि एक दूसरी हदीस में यह आता है कि जिसने चील के घोंसले के बराबर, घोंसला कितना छोटा सा होता है, उसके बराबर भी अल्लाह का घर बनाया तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक घर बनाएगा। पता नहीं चला कि घोंसले से मुराद उसके तामीर में हिस्सा लेना मुराद है। अगर उस पैसे से एक ईंट भी आ गई और वो जब तक उस मस्जिद में लगी रहेगी, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर होने वाली इबादत के बदले हमें भी सवाब अता करता रहेगा। दुनिया के अंदर हम ये अंदाजा लगाते हैं और हम ये माइंड सेट करते हैं कि हमारी कमाई ऐसी होनी चाहिए, हमारा इनकम ऐसा होना चाहिए कि हम जहां कहीं रहें, हम सोते रहें या जागते रहें, हम सफर पर हो या हजर पर हो, हमारी कमाई ऐसी होनी चाहिए कि हर वक्त वो चलता रहे, कांटा बंद न हो। इसको दुनिया के अंदर सबसे असल कमाई कहा जाता है और सबसे अक्लमंद आदमी उसको कहा जाता है कि वो चाहे कुछ भी करता रहे लेकिन उसकी कमाई होती रहे। अगर यही दिमाग और यही अंदाजा हम अपने दीन में लगाएंगे तो हम जहां कहीं भी रहें और जैसे भी रहें, लेकिन हमारे अकाउंट में भी नेकी आता रहे, नेकियों का इजाफा होता रहे, चाहे हम इस दुनिया में रहें, चाहे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, चाहे हम इबादत कर रहे हो या इबादत न कर रहे हो, चाहे हम तंदुरुस्त हो, चाहे हम बीमार हो, हर हालत में और हर वक्त हमारे अकाउंट में नेकी आता रहे, भलाई आती रहे और उसके जरिए हमारी नजात हो जाए तो कितना आसान सौदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए एक मौका फराहम कर दिया है कि हम भी अपने लिए जिस तरह दुनिया बनाना चाहते हैं आखिरत को भी बना सकते हैं। दुनिया का मामला तो यहाँ तक है कि आदमी जब इस दुनिया को छोड़ जाता है तो उसका इनकम भी आमतौर से बंद हो जाता है। कोई मुश्किल ऐसा होता है, कोई ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसका इनकम चलता रहता है, अगर चलता भी रहा और उसके अकाउंट में पैसा आता भी रहा, फिर भी उस पैसे से और उसके कमाई से अपनी कमाई को छोड़ कर गया है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ कर गया है, जिससे फायदा हो रहा है, जिससे कमाई हो रही है, उस कमाई से वो फायदा नहीं उठा सकता, उससे किसी तरह का उसको फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज बना गया, कोई ऐसा काम कर गया कि जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंचता रहे, जिससे मुसलमान इबादत करता रहे, जिससे मुसलमान उस काम उसमें जा करके अल्लाह ताला को याद करे, अल्लाह ताला की तस्बीह करे, अल्लाह के फरीज़े को अदा करे, तो जब तक वो जगह रहेगी, जब तक वो चीज रहेगी और जब तक उसके अंदर वो इबादत होती रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक उसे सवाब से नवाजता रहेगा, उस वक्त तक उसके अकाउंट में नेकी जाती रहेगी, भलाई जाती रहेगी। और वो इस दुनिया से तो जा चुका है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसको सवाब का ज़ख़ीरा मरहमत फरमाते रहेंगे, इनायत करते रहेंगे, देते रहेंगे। आप सबने आते हुए ये देखा होगा कि आज आपकी मस्जिद का जो सामने का हिस्सा है उसकी तौसी की जरूरत है, क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हैं हर आदमी ये जानता है कि हमारी ये मस्जिद लोगों के एतबार से, हमारी इस बस्ती के एतबार से नाकाफी है, जगह कम पड़ रही है और उसके लिए जरूरत है कि अल्लाह ताला के घर की तौसी की जाए, उसको बढ़ाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हदीस जो आज से 1450 साल पहले सहाबा के दरमियान कहा था, वही हदीस आज मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं यश्तरी बुकाता फुलानी फयज़ीदहा फिल मस्जिद बिखैरिन मिनहा फिल जन्नह। कि कौन है ऐसा मुसलमान, कौन है ईमान वाला जो फला के जमीन के टुकड़े को खरीद कर मस्जिद की तौसी में लगा दे और उसके बदले अल्लाह ताला उसको जन्नत में उससे बेहतर चीज अता करेंगे। फश्तारिकुहा बिसुल्बि माली
उसी में लगा दिया। तो आज भी जरूरत है, आज भी अल्लाह का घर और उसकी तामीर के लिए जरूरत है, उसकी तौसी के लिए जरूरत है। तो आज मैं भी कहता हूँ कि कौन है इसमें जो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले ले, कौन है जो इस मस्जिद की तौसी में हिस्सा ले ले, कौन है जो अल्लाह ताला के घर की बढ़ोतरी में हिस्सा ले ले और उसके बदले में अल्लाह से जन्नत के अंदर अपना घर बनवा ले, कौन है जो इस दुनिया में रहते हुए चंद पैसे खर्च करके और अपनी कमाई की मेहनत से, कमाई हुई मेहनत से, हलाल पैसे से अल्लाह का घर बनवाए और उस घर के जरिए अल्लाह ताला से जन्नत में इस दुनिया में रहते हुए घर बनवा ले, अपना घर मुतय्यन करवा ले, फिक्स करवा ले, अपने लिए एक महल बनवा ले। आज हम सबको भी यकीनन जरूरत है, अगर हमारे लिए यहाँ बैठे हुए अल्लाह ताला जन्नत में अगर एक महल बना देगा, कितना सौदा सस्ता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए पैसा हलाल का होना चाहिए, किसी भी हराम की उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का वो सूद का पैसा नहीं होना चाहिए, वो ज़कात का पैसा नहीं होना चाहिए, वो सदक़ाए वाजिबा नहीं होना चाहिए, सदक़ाए फित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सदक़ाए नाफिला होनी चाहिए, ताआवुन होनी चाहिए और किसी तरह का उसमें किसी का हक नहीं होना चाहिए। वो पैसा ऐसे तरीके से कमाया गया होना चाहिए जो तरीका हलाल है, ऐसे तरीके से कमाया गया हो जिस तरीके में किसी तरह का शक और शुबा न रखता हो। वो पैसा ऐसे तरीके से कमाया गया हो जो बिल्कुल साफ और शफाफ हो, जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी कमाई ऐसे और ऐसे तरीके से आती है और उसके कमाई में ये और यो मिलावट है। अगर इस तरह के पैसे से अगर हम 1000 भी अल्लाह के घर को बनवा दें, फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक हलाल पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से अगर एक पैसा भी अल्लाह के घर के बनाने में लगा दिया, तो यकीनन उस पर भी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी जन्नत के अंदर एक महल बना देगा, हमारे लिए भी अल्लाह ताला जन्नत के अंदर घर बना देगा। तो इस हदीस से जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, इससे दो बातें सामने आती है। एक ये कि मस्जिद के काम के लिए या दीनी काम के लिए डोनेशन देना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं। और इसी तरह मस्जिद के घर के लिए कलेक्शन करना भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और दूसरी चीज जो पता चला वो ये कि ये काम ऐसा है जिससे इंसान जन्नत में जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जिसके लिए महल बना महल में तो वही जाएगा, जिसके नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है उसमें कोई और तो नहीं जा सकता। जब हमारे लिए जन्नत के अंदर महल बन जाएगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महल में हमें भेज देंगे। तो इतना आसान सौदा है और इतना आसान तरीका है जन्नत में जाने का। ये दुनिया के अंदर अल्लाह का जो सबसे पसंदीदा जगह है उसको बना दीजिए और फिर अल्लाह ताला से जन्नत में अपना एक घर बनवा लीजिए। ये इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। जरूरत नहीं है कि कोई अमीर और कबीर आदमी हो, जरूरत नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, जरूरत नहीं है कि उसकी कमाई लाखों में हो, जरूरत नहीं है कि उसकी कमाई 1000 के अंदर और 1 लाख के अंदर हो, बल्कि ऐसा इंसान जो 100 रुपये भी कमाता हो या 500 रुपये भी दिहाड़ी कमाता हो, उसी में से अगर 5 रुपये भी अल्लाह के घर में दे देगा और 1 लाख कमाने वाला 5 लाख ही दे दे, फिर भी अल्लाह ताला दोनों को बराबर का सवाब देंगे, दोनों को अल्लाह ताला महरूम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हैसियत कितनी ही थी और उनकी हैसियत कितनी थी। अगर इसकी हैसियत ज्यादा है और ज्यादा देने वाला दे सकता है लेकिन देता नहीं है तो यकीनन वो अफदल भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी की हैसियत कम है लेकिन फिर भी वो ज्यादा देता है तो इसका मतलब ये है कि इसे अल्लाह ताला के घर के बनाने में बड़ी कुशादगी और फराख दिली है और ये चाहता है कि अल्लाह का घर जल्दी से जल्दी बन जाए, अल्लाह का घर इतना वसी हो जाए कि एक मुसलमान को भी अगर किसी भी वक्त में इतने सारे मुसलमान आ जाए जो इस बस्ती के हो या इस बस्ती के बाहर के हो तो सबके लिए वो जगह काफी होनी चाहिए। अगर इस तरह की नीयत रखेंगे यकीनन अल्लाह ताला हमारी कमाई में भी बरकत देगा और हमें गुर्बत से, तंगदस्ती से बचाएगा। क्योंकि जो अल्लाह का घर बनाए ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह उसका घर नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको भूखा रख देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बीवी और बच्चे भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि जो अल्लाह का घर बनाए उसके घर की उसका अल्लाह ताला उसको
دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ فلاں کام کر لے اور اس کے بدلے اتنی نیکیاں لے جائے، کوئی بندہ یہ چھوٹا سا کام کر لے اور اتنی نیکیاں لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس حیثیت کا مالک بنایا ہے، چاہے 1 روپے کی حیثیت ہے یا 1 لاکھ کی حیثیت ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے فریضے کو ادا کرے اور اپنے مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے، جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اس گھر کو بنانے میں اپنا حصہ ضرور لگائے، چاہے تھوڑا سا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن لگائے ضرور، تاکہ اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے کم از کم اپنے لیے جنت میں گھر بنوا لے، کم از کم اللہ کا محبوب بن جائے، کم از کم اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اس فریضے کو ادا کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ہر وقت نیکی آنے کا سلسلہ جاری کر لے، ہر وقت اپنے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا انبار آنے کا ایک ذریعہ بنا جائے، تاکہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جائے اور اسے نیکی کی کمی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہوگا اور اس میں لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، کوئی صبح میں آ کر نماز پڑھے گا، کوئی شام میں پڑھے گا، کوئی رات کو پڑھے گا، جس وقت بھی پڑھے گا اس وقت بھی اس کی نیکی، اس کے پاس نیکی پہنچتی رہے گی، ثواب پہنچتا رہے گا، لیکن پڑھنے والے کے لیے بھی کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، اس کے ثواب کو کاٹ کر کے اس کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ رب العزت روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان کو اس کی منشا سے بھی زیادہ عطا کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں، اللہ رب العزت اتنے وسیع خزانے کے مالک ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے، تنگدستی سے، غربت سے ڈرائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، شیطان کی باتوں میں مت آ جانا، غلط لوگوں کی باتوں میں مت آ جانا کہ اگر تم 500 روپے کماتے ہو یا 5000 کماتے ہو، اگر اس میں سے اتنا خرچی کر دو گے، اتنا اللہ کے راستے میں ہی دے دو گے، اتنا اللہ کی مسجد کو بنانے میں ہی خرچ کر دو گے، تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ تم نے جو اپنے دماغ کے اندر ایک پلاننگ سیٹ کر رکھی ہے کہ مجھے اپنے مہینہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کیسے انجام دو گے؟ یہ ساری باتیں شیطانی ہے۔ سن لیجیے، شیطان فقر سے اور تنگدستی سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کون بناتا ہے؟ حقیقت میں اللہ کا گھر وہ بناتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کا گھر وہ بناتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد وہ رکھتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز بھی ادا کرتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ حقیقت میں ایسا انسان جس کے اندر یہ 5 طرح کی صفات پا جائے، جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو اور نماز بھی ادا کرتا ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، زکات بھی دیتا ہو اور کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو، وہی لوگ حقیقت میں اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے، بلکہ یہاں پر جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان آخرت پر بھی ہے اور ہم جیسے تیسے کمی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، چاہے صحیح طریقے سے اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے ادا نہ کر پاتے ہو یا کسی اور وجہ سے نہ کر پاتے ہو، لیکن زکات بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ اس ڈر کو کوئی اور جانے، لیکن ہر آدمی اپنے دل کے اندر کے حال کو جانتا ہے اور اس دل کے حال کو اللہ بھی جانتا ہے کہ کس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور کس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی مسلمان ہیں یہ صفات ان پر ضرور فٹ ہوتی ہے اور یہ باتیں ضرور ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ان تمام چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد بھی کریں اور اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کریں۔ اور یہ جو مسجد آپ کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ،
सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ के बसने वाले, यहाँ के जितने मुसलमान हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और अगर इस बस्ती से पूरा नहीं किया जा सकता, इस बस्ती से अगर अल्लाह के घर को नहीं बनाया जा सकता, तब हुक्म दिया गया कि आप अतराफ के मुसलमानों से, अतराफ के गांव से कलेक्शन करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिस बस्ती के अंदर 500 घर हो और आमतौर से वो छत का हो, तो अल्लाह का एक घर जो चंद कमरों का बनाया जा सके, वो नहीं बन सकता। जरूर बन सकता है। और आप एक मिसाल कायम कर दीजिए कि हम अल्लाह के घर को अपनी ही बस्ती से हिस्सा लेकर के और यहाँ का एक एक मुसलमान हिस्सा लेकर के घर को बनाएगा, इससे मिसाल कायम हो जाएगी। और दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान बसते हैं, वहाँ के लोग भी दर बदर नहीं भटकेंगे और वो भी अपनी कमाई से, अपने मेहनत की कमाई से अल्लाह के घर को बनाएगा। वो भी एक मिसाल देगा कि जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। पहली जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी कमाई से, अपनी बस्ती के लोगों से उस घर को बनाए जो अल्लाह ताला को पसंदीदा है, जो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बनाने का हुक्म दिया है। अगर नहीं बन सकता तब कहीं और जाने की जरूरत है। लेकिन आप अपने से फैसला करके देख लीजिए, आप अपने अंदर हिम्मत लाइए कि यकीनन अगर अल्लाह ताला के घर को बनाने में हम पीछे रह गए या हमारी तरफ से कम हिस्सा दिया गया या परेशान करके दिया गया कि मस्जिद का जिम्मेदार बार बार जाता है, सुबह नहीं शाम आइए और शाम नहीं कल आइए, कल नहीं परसों और इस महीने नहीं अगले महीने, यकीनन ये बात टाल मटोल की इंसान को जहाँ परेशान भी करता है, वहीं अल्लाह ताला को नाराज भी करता है। ये तरीक यही वजह होगा कहा गया कि जब अल्लाह की रजा के लिए देना है तो मस्जिद के जिम्मेदारों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये हम सबका काम है, हम सबके ऊपर फर्ज है कि जितना जल्दी हो सके, बल्कि यहाँ की कमेटी का मानना यह है कि कम अज कम रमजान से पहले ये मुकम्मल एतबार से, हर लिहाज से जो सामने का हिस्सा है वो बन जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की रमजान में या उससे पहले मुसलमानों को नमाज पढ़ने में, यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं जो रास्ते में और सीढ़ी पर नमाज पढ़ते हैं, उसे सीढ़ी पर नमाज पढ़ने की जरूरत न पड़े, उसे ऐसी जगह नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े जहाँ लोग गुजरते हैं और रास्ता है, जहाँ चप्पल रखा जाता है और जहाँ गंदगी होती है, ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने की जरूरत न पड़े। बल्कि अल्लाह ताला ने जहाँ हुक्म ये दिया कि नमाज पढ़ना फर्ज है, तो जिस्म का पाक होना भी जरूरी होता है और उस जगह का भी पाक होना जरूरी होता है जहाँ पर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और इस काम को महज अपनी खुशी और रज़ा के